केओसीचो पेट्रोल पंप रायट इनसायड द प्रॉपर्टी ऑफ फायर स्टेशन येता म्हणून एक आमकां हें मेळ्ळा, त्या खातीर आमी हो हाडोवपाक आयल्या. अकॉर्डिंग टू द रूल्स एक्ट बीक सगळ्या ते क्लोज टू स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्रेमेटोरियम्स, रिलिजियस प्लेसीस, हावजीस घालपाक मेळना पेट्रोल पंप. आनी ते सुद्दां आनी 144 रूल आहा तातूंत हें दिल्लें आसा ऑलरेडी की एमर्जन्सी सर्वीस आहा थंय घालपाक मेळना. तरी आसतना हे डायरेक्ट फायर स्टेशनाच्या भितरूच जो पेट्रोल पंप घालपाचो घाट घातला सरकारान, हो कसो म्हाका कळना. हांव परमिशन बी गिवन, जर परमिशन दिलें जाल्यार हांगा बर्थ पार्टू जातलो, कारण हांगा सगळें आसा, रेजिडेंशियल एरिया आसा, प्लस हांगा स्कूल आसा, आमचें आल्मेडा स्कूल आसा, टेम्पल आसा, छोटे कमेटरी आसा, चारूय सायडीन सगळें आसा. तरी सुद्दां जर हें परमिशन दिता जाल्यार हो आमचेर अन्याय आसतलो. आनी आमी ते आज लेटर ऑलरेडी दिल्लें आसा टू स्टॉप दीस ऑर्डर. तो कोणा खातीर म्हणून तेजेर मेन्शन आसा? ना, कांयच ना तेजेर. तेच सांगलें न्हू, पेट्रोलियम एक्टा प्रमाणे 2002 रुल्स कायदो सांगता की कंपनीन एप्लाय करूंक जाता म्हणून. मागीर ती कंपनी गव्हर्मेंटाचो जागो कोणाक भाड्याक दितली तो एक प्रश्न पडटा आतां. The voice for Coin.